الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن قصر لي التنبيل نومن الجبار يعني ما هيلو جن تنبيل لبان يعني نعم. ومن قصر تنبيل لو هيلون هيجون قصو نقولي ومسكن دينا والله كان سبحانه وتعالى ni nangemu ujine arukamana kati tanna katelu sina yerundi min hijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam dunangumu ira khasusi kandi aga manile lagi asuna katandi tamma katamunya lagi bayu nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'al lana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Nah, Suratul Balad. Tafsir suratul balad debe ncora gadanya ma'rifa nga na alif ndolla mulai weri debe hana be ga tui dunadi kamane nyimme ga sede tay na kini nanti ga ka hana be tawundi soronda dunadi kenni makkah qurati inna awwala bayti wudi lin-nasi lalladhi bi Makkah jamre mada malika ba hila ga tawu dunadi kenya ni kahana kengo debe be di kenya ni debe hana kenya cigi adanya debe anganati debe na alifen do lamu la rabin kanne kenya na debe tuitenya kenga ni Allah haramu keno makkatul mukarrama. Idan madama ken surahi kunindengo ke sura no gon ya khibar kunindenga di sakuta Allah subhanahu wa taala da sura ken girinditi makka khibarenya yo ida wutu na to wancakai ke yang kana farenyi makka ta gandi hijriyan kana tampille aya na Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim huruf nutamilu qabu kalima nunaqati Allah ta'ala ni subhanahu wa ta'ala. La uqsim bihadzal balad. Allah subhanahu wa ta'ala ti in tahrib kunana am harib kuna yimme baga inan kunati kedebe kenyo hobeno ganati lake mulqa kembere filu nagri uqsimu filu mudari wal fa'ilu fihi damiru mustatir wujuba taqdiruhu ana bihada al balad ngokuna nati kedebe kenni makkah na Wa anta hillun bihadzal balad. anke muhammadu an kani dagandinte an dagandinte ni wureni mani adaga lindeng anda ya Muhammad tike debe makka no ay ni debe bani ge duna no gonde Allah gada gajangi haramati anta gajangi kutu makka serenda gajangi kutanga anu bakka ure anta du minando serenda gajano gonde hari nang gaja Allah dan tanya na haram ke no gonde serebe gana utu ama kaimati mo gotana ahramun tenni kenyan ciki hari kahirun datan hari filla kappe ke gada kamang kuntun cinanya gajang kumbun do ho gani jahiliya ni kabila nu be nu goja gana gajan nan kanu mai iga to nan tilo harbu kettin ten ikapalle mo ngani ni su kaga mawrun nan tenge no goyina daga qaliye i wurno nan lo haram keno haram ke haqqan tin kaga ro haram keno godi bane ka kaga jalla mo ngahwa kenya annabi alayhi salatu wassalam ta aga daga gajan pana hanabi faran na hulli yankane kenda nyamanya nabi jimme amanya kai fare kabila ngajangnya annabi daka alayhi salatu wassalam igadi kube nunni kapalle mo kubadi ni impung ya jamadi impung ya gajanyo kedi ikati daka hanna iwruna li haramu kiyari igaro haramu ni tagajalle mo ngari sigi haramu kabang hari gundu honu ngatu turungendo kanyano kisan daga kama hari gundu honu ngatu gundu hobe ganaro anga kebe katana naraga na iga andaro haramu keno wonde annawala ay tenta kutini asa senta kutini anta ho kutu haram keno gondi nan dangan dunam baju nyana tay ma nabi alayhi salatu wasallam ada dagan di daba marano data
ango hobe kutu na lakini daba ngagai gana aga dareni gana raken ko ni bare daga daga kenya no hobe angari na nyampa jutanai la wa haramina na Qur'an ko kala dagande nya nabi bani ada alaihi salatu wassalam fatuhu makkah kota dagande nya ada sirisu gana sigi kane makka ina kama gani kenya nabi igaro makka alaihi salatu wassalam agara khutban qara makka nya silamin de benga bayanya daga tahu giden kama wari humbe no ni kahira unga kabila keno gondi quraishi no gonga sumbun no gondi kahira no be do ko kahira gondi humbe no daga hijira ngado nabi batte alayhi salatu wassalam khamare kahira no kuda hakka no balani nagana burin ko halal palazin dan nabi makado sahaba no be do daga kenya na taw gide ki akam ko hana igol li bayanya bita filande ya garul li bayanya katta go telle hunene ngajangen aga da khutba be garada ko ati Allah Ta'ala da gajangil haramu makkan o kedi haram kena wata ama da ngi rasul ada da ngi kiyan nabi ada wucunne kena ko niron take nyamarum kini ade serebe ndawru wakana kana wara serebe ndi kangal la kente ka kana kana wara serebe ndaro haram ndi kana wara serebe ndaro abu sufyan kande kana wara serebe gadi gaje nyokun tahundi ni kitumutu kana wara kama akari ka ho go tinga kayina ndi gajangati gusra ho je killenga kama serebe kaga da honya no da fa nabi gada sorot tammido karago be ton kini hiron ke fatu makka kun kampirandan aranya mo kini sahaba no iron de fulana tamuro karago ya garuni kaga na kungare no kusubali kare nyamaro ngene kunnan karago haqqira silgumun do wala lingin ton kididi kunyo gono daga mugo sahaba no ngaro annaro anya ga serebe islami ngadi hinga kude andara gam mulli loken kama cenna lahi dum mutanna li serenta honya nan anan garanti anda nari katti annabi anatubi ken joron kiti yogonun kiti di kunguru adan daga ko ikrimatu ibn abi jahl aqisan danni ka ken ga daga rubato be di fanken ga ille gilli ge jinno gondi bato gume serbe do hure no gondi awa iti sa ke be sunan Allah kride monono kuran taho bo sunu ne ki hanke ga nagiri na ganyi jindi bato nyole ne o sunan Allah nyaga mala no sunu jage ati ke uru kiai kamone donc hari jinno wonde problem ngana nya ken Allah bana ga khirni ila lahi dum do siru gana sege da lahi dum Allah mi ga Muhammad sakata makka ni kitella kitendi nan tubi donc to munna ya ma ifa bano di kisbar to mundi Allah di suru sege ada lahi dum tum manda tubi manga jihadan fi sabilillah faren ne nyala kurun khirisunya ina kuren ngorganise na ikrimatu nyanga yin kollang adi ga tele kahir nunga ja yar mo ka to jihadun di ada serim pra on kita yogonu ni ya khawni yogonu ida kun kita ni kari koy yo kenyan ciki hobe ga daga du khaliha ali gida nyagare nga fatima fakhitata igata da ummu hani fakhitata binti abi talib ado alisu iwasakhifa agari kahiri yogo daga du khaliha kenye nanti sasa ini kali helani anni garanti mutu serma ko nyanga farin dia to nyanga ali ga dagi gida nyagare ke bang ya ga nyuno yai ati anke to on kini tanya nan karnya gida nyagare martara na Allah ta karnya ikala lahirun gida Allah ta karnya ati na karnya farin da ku to on kini anan to bari wurno ko soni kari gida nyagare ke dari ari farin jaga atam torong ali di gida lahirun kini serabi ali ti wa karnya tarantai angara lahirun kini ser so lahirun kini silami nyaga ni serasu hakkale jangiron tanga lebene ngure he tanga nganda hi sirado ngure bakka me lango lahi du ngure tu kengo lahi ni kini sirsi silami da honya ne lahi du ka hay visa kana abdullah gatina kada wa tajuzu amanatu li adina sirebe gani silami no maka yang khante lahi du kini kahiribe nan talli fontanya ne silami da honya na kam kenan duku Abdullah ibn Khattab aga sanda ngona ka ake ngono ndiya parce que soronyi di la garanta khoro nyani iwasu gumba gande ni tawu annabiya na farem bono ni sugudi ina santi kurumbo magandi na sankai iga nabi bono ni na sabate na ka kun soronyi di sayin khoro nyani gana suge be baganda wasanka ne badaga na banginci ake ngara tunanti moy sunti maka daga jongi al kabai nan daga jongi al-kabai nan mali al-kaba iya matai
sahaba dun garai ido ka hanulli da nya jongi magali ka bai kurakarne awa haramun no wonni wasani amalin jangali ka ila ka ko annabi ga ngani ti abdullah ibn khattab oda adaga jongi ali ka bai ati kada yang kan kana kare intaha ati haramu ke anta Allah kutana tangana de la na Allah kutana li misire di iwamba gandi ni kitu kutte nyaga ni nang kitu kan kutte nyaga ni misire ke no kon bere iwamba gandi ni sella angana do jongi halik ad kabai na Allah kuta ngara hobe waran kam makkari ndenyen agara hobe waran kam makkitu kutte nyani katu ndenyen nanaga kali ali kaba la ro woni iwamba gandi ni sella anta kala ali kaba do woni de iwamba gandi sella kan Allah sura ngurda kam ida Allah sono annabi ada khutban karana famundi sahaba nunga hame be ga to qomar sene maduna gangiri sere be ga jadi anda Allah ko anda hi haramun ta dabari gajanya daga faren ba ne da ti Allah da gajanya dangi ke da wuci ne ke no ko nyari de ai wa harami en chage katai ko do naga gi ila anta qoma sa Allah harake nya ko ere wa anta hillu ikuna ti makka dan ke debe ka hanan ga sunde debe be duna dun konunda asunan calli katta kenka yangana ginyen dan no kusu silami nya gananga ango tan sallini Allah anna alikaba mu no gadoro wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum ash-shatr al-masjid al-haram angana dingira su aba ne an yori ni dunani nan daga na yori tangalla batta aba ne kot angara haramare mu ngari no kutana su yori ni dunani ti kungalla battan ti kuma hijini ken kompe annati gar do hay annati Allah kudano hay khafranda ngano hay yada do hay Allah sokinda no hay no kunga be nyi nyeke ya ken kamma iga yuri ni hatta dina gumundo dina kharab mo ko dungu killum kinni sasa ga he abi ngori ni khibaru nyogo do gadi tele kharaji bu ni yori misidu ni yori sankunta ko nyani kuma sebe ga ni ke wa hinna malini sankunta ko ngana gaja nanga jata ina tigiti tay tibari manda nyana soro nyana tuwaro nyana Allah ko nyana ko no ga nyana isan igada ni isan kinta unya kamma ikinye Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ana ka digamenta mani ma Qur'ana di kenno ko ni nan isere maka prevu nyati sere samante ngani hobe nyana to ngai tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu hana dangin to ampa banu qaqaram magunu misiri gumu qaram magunu ngani hobe nyana silabi saman to ngani hobe nyana sankunta ungiri erere ngino qata anu ngino awajiba kakun kama kaga da tubatte bedi batte ndo batte kaga da hobe nyaka ne Allah ya bari qad asati ne karawa sanko nyanyi maka kedo rawa kaga waran kitabe nyimme di kitabe erere na di qata an na di kana wallah anta nyaka ne Allah kem bangani Qur'an de tabu dingiran gabe nanti sankun to ndo hilla kapano ndo kafir no igata sigira gore anyi nanti wajadina abana podo fa banu yakamma fa banu nakismanu yakamma kakun ta hotu nan koto kunga kanta kanna Allah nan kotiya Allah kanna no nyane Allah battano nyane tuwano nyane ke heti dalile ide dina ke serengo goro anga tuyuti dogo nan golle be nyara ndiga me be gani ado Allah kan lembo mewre ado faren kan lembo mewre an kalle ke hitane majabi gumo kuna ati bega bangen kamma Abu Hanifa Malik Muhammad ibn Idris Shafi Ahmad ibn Hanbali rahimahumullah jami'a imenu ho diga nan ke kaga nan yin kallen do faren kallen ga bugu mewre no gumbe ngara ko mo gobe jaga faren da kwado kem bugu mewre nke ga hobe ko ngara sahin kitabandi ngalle hedi de kaga da faren ni nan ti faren da ko mo gobe kenya sahande ni kenya ni ke me kallen ga iya mu ma to yalla ngana ta do hobe garam ma jahabin kitabandi anda gara ke imamu hulane janda barno ko kana ya maji habindi kendo qur'ana kallen bugu mewre ado annabi kallen bugu mewre maji habi gume ke kallen ni Allah kalle ke do faren kallen anke bakara ke be uda kitabe ni de sanda so anda ko parce que amaken ara ko nan ti kalli i ho honi ara Allah kallen do faren kallen ga bugu mewre ima to wade ini Allah kallen do faren kallen mu kakun gara wari kada wudu kanin kallen do kada fita nce he ngolle ibe garangu to amin golle wudu amin ce hewu tuwana ho ho gadangi kudunya
tuana be ganyino ganyi mo ko be nyana ko be no dangi arna enne yana ko re nyangeda ko be no hayi diga mundi gollungri nanti ni kenyana me hutunde nyani kenta gemme kun kama no andi hasadi do kun kama no na daga killei ka kun be no hay fankene ikillun kam mati habanu nyanya na kisbanu nyanya na fulano no nyanya na ka kun din dakillei de ay kadin dakillei asu sinniya to ana samanten tu wasinniya to mun den tu wasinniya kaga nani ngada akomo ko be nanya mo ko be nganya killebe kamma kada ni janka kembe ngani kebe kam man kalle kaga da tomu mari tomu ke ani kalle kada tomu kanen kalle ke fita serebe gani kalle ke wudu ando akama ni menta kille kanta dina kanta majhabi amma golli ta diga ida allah subhanahu wa ta'ala allati kuna yere nan kunati debe kebe tuinte ngani tunadi debuntu saga gani kanda agri ummul qura debe kebe debe tu gana so ko debe wa ma hawlaha duna debe tu na so ko debe wa anta hillum bi hadha li baladi allah subhanahu wa ta'ala ti dagan ni ndengon ke annabi da annan ga jamaka uda dagan nan hawcinne ani de annabi me da ko tu cinne da hadari kenyi hasari hillade ni fareng na qur'ana hasari hobe agar ko katarti gollen don diga me qur'ana tafsiri hana ni kenya hillande ni tafsirul qur'an bil qur'an qur'ana ayina konire ana daga ayata ko kenna hatam panci bane na sauda mure ay bane nda ko kenda globally na saudi ayata nanare na wici na ko bayanan qur'ana tafsiri hasari hillandi dalile kenya tafsir sikandi ni sahaba nun gar hasari hobe wati gira nabi mu ida mu annabi alayhi salatu wassalam ida ngarama iga mo hobe ngarama ga imam amu annabi ay ahasare mu ga imam ngara golli ina muru ti arabin kanne lugha wala qur'an tafsir ti lugha arabin kanne lugha ni ke diga be wurani mani wore o ma hajaren kita annabiya ti golle ti sefay kani hadith maray mubashara ma tafsir alquran bil hadith as-sunnah mufassiratu lil hadith kana tafsirha no ma kitabi idan o ma kita qur'ana ayatana gara de tayina kono amanya nasu do mansuku maray ga meki tunge no gatini ki alla gari yankana kemire naru lugandi akotte keni mani hurufu nu be no gari nan ta humeda na utu kalima no filli hurufu nu hilli na nya kalima nga nan daga wara sikko nan daga wara hurufu nu nyeri kalima tan dangi na harfu nu nyeri jarabe kanne harfi bane dan tanya na kalima labu da jina kalima nu filli ya nyana jumla kalima bane dan jumla ida jumla lan tan dangi kalima lan tan dangi ko tu nyeri na utu ko tu filli na daga wara ko tu nyeri arabin kanne ku ngana ta humeda lughatan awre ni mani lughande arabin kanne lughande awre ni mani طيب أن اللغة يقرأ اللغة قوم أن كيورة عربين كنني إذا كمبر يناري إصلاح ما سرونغ داكو أورينك ما الله قدكو داكو كي كيتة نقولني كي سورة نقولني كي آية فلان نقولني دعامني كيف فلان يكمل أقدر كي كلمة ريج ساس الله دعامني أوريني أنا ماني هكذا إذا الله سبحانه وتعالى ada ke dengan Nabi Bani sallallahu alaihi wasallam ana ngaja makka no gondi ordun nan kinai gadanya ngabe jama kada gonde ke kille makini kaman ila Allah kuta kunda Allah kuta hi haramun killen kina Nabi Bani wucunne annabi mesigi na ko na fatam panci nanti haram yake saga kata anyame to wucinne ke no gonya Allah da dangina fatam makka no haram yin le kata ila an taquma sa killen daga kinni sire yanga gajangan no gondi nah walidin wa ma walad sarana tafsir gubunti kenno fa ba adam wari abul bashari ani sarana hana ayana susuka sarana harbar me subagat amma rigati adam rem banu adam allah yimna do gari banu adam ya bani adam anda wala allah no galli ko do qur'an adam rem agana su gilli no be anati al insan ya ayyuha al insan ken fo ko bugo adama dikka hini adama yimme asuni ken jinsi ismu jinsi jamai kagana adama re mo khilanati adama re asu bugo adama usuna sa gafabiya sir magdu hazo sire sirin ta hazo sire khay magadati dinam bane no hasunu me anga jammunni ken nyanke jammunni ke ken o yimena ko so khudi
أنك قبلني كقبلة فلاني لا فضل للعربي على الأجمي ولا لأجمي على عربي. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يو هذا مرموني منو كوي مسان كنتا أوكينا أروغو دوها سنومي نم دوارا ميكاري أنك نمرو هسو قبلة يقوي نندان تايري فإبا قبلة يقولو غنين كو في غورو غرينا والله هيدان سيرا دو غرينا إيه منو نتاقونا لا هدو نتومينا هروسو غلوب مغمية نسوكو دين نم مغام بويا غريغي يغي قاقم مغوهو يغريغي إنا تاقو إنا لا هدو نتومينا طيب وإيا دا لا هدو نتو ساسو غدا دينا غمدو مي غوا كلا هدو بطانا نابورجا بكالو نيامي طيب السيان دانو نانتي كسيان دا كسيا يغي أي كي قبلة دا كي قبلة يغي كنتانو هيلو اللي باني اللي دينا كما سرنگو لنغان دا مخندام بسودا ني دينا كما النبي عليه الصلاة والسلام عطي سربين دارا خي تر دونكم دينه وخلقه فانكهو سربين نارا خي كم نتا دينا يعني ada kada islam ni kada dina di bani jukku be ga islam ko jukku nyanai ya garenya gani kada ya igonya gani kada fo ya garenki yo ko ma ko do horo ko ma ko de dairi angana ille kata fiqh lu kutubul fiqh lu ko nyimmay kul feveri na ko me igon duwa maka dina horigo na hori nga ko be nyakini ko me nga hore nyakini hori ko ma unke mbane akhibari ko din ten nasriyan ni asriyan da ki tungano ka qur'an mati ko di dame yakini Allah tan ne yakiya ati horo ya gare se ganda sere beta anna ko ma gare nyakini inta ko kille na men na kan hore ko me yakini nanti ko benta hore yakini ko do du haso me طيب سري أخرانا كم ما فارم ما كو عليه الصلاة والسلام فارين جهاب gabe nyana no komo igara horo nyaki atam binnu igara bilali ko ra kuresia nyaki komo horo to gabe nyana no igara arabia ko nyaki ni re muncha ubaratu bin samiri suratul mujadala ga yang tagabe enti hadam binnya aus bin sa'd akinya ubaratu bin samiri isuni gubane kiyare katam binnu nyani sahaba farin ta horo nyani karabia horo nyani ma na'am قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما آية قتين يا ربنا من حكي لكن يهتم بالنيا وبرضه بالصالح يهتم بالنيا قيل له يقرب يقوم بلال بن رباهم إذا سريان القرآن كنا كمن هورين يقول لنا فارين تون نندني كتب الفقه نندني وكو ما جابي كبي قران السيري ما جابي مالكي akina bube no bangan tongo makari da sehe mawdun chukamma awage leke ngam risalat ibn abi zaid mukhsara qalil qalbunu isihaqa al maliki ikunti ya horo igo allah wa horo ya qaruna qatiyaqi komo igo an qara wa horo ya qaruna qatiyaqi arsala qaro ko makati jamane hakun tadugene hore na komeya tadugene komena hore ya barudu min serian kendi he gello ganati o qur'ana do sunna kunni hadithun do qur'ana nyame fiqhino kuti fiqhino quoi kana fiqhin horo igolla wa horo ya qaruna qatiya ko mo igolla wa horo ya qaruna qatiya ni risala qoten me horo igon kel ko mo igolla wa horo ya qaruna qatiya ni arab ko mo ya qaruna qatiya ni ka suleiman ko mo ya qarundo horo ya qarun ko huma mai horo igolla wa da barni komo yugo la wada barni ashartini gelli horo ya gare me gamma ga na duge do kuma ya gare kai ilo kuma ya gare na tay na agma duge kama sarti ya ullo bire kai ban tanya manna ke ngara anga kuma ya gare anna ya mako ya gare be ganati ilo horo ya gare tanya tay fo hanu ngasene ken kam qimatan tay khine ka horo ya gare kenna kuma ya gare fil lihi ay killenta kinna ngahana parce que killen kinna nga ma horo yare ya husse kita horo yare tinia manganda ibati banci gindi manganda wallani manganda aywa glacier nulladi manganda furadil ladi namulondi holladi manganda ko yare liwre an cellandi angoro horo yare igana sare inda sukundi ni anne lemun horo yare sar singabe arabu dum ma gelli jahiliya kabila no kunta ho dabarni angadi yatisa anna gulli ngana nyari tini nyongana sorana yanqindana gollan kenci kan tanda
annakum yagharinyari yalla ngana ni misale kame ujune garno horo yaghare di ujunu tammi antari kembakka annakum yagharinyari kuma yaghare anda murni kama nyugo nyaita la la rawaki nanga imana ta hutem bane to kota ilakinan anda na mebiran angana tanga hillo yaghini anta horo yaghare han kuma yaghare bane kemase kudu anna maga cheni annakum yagharinyari hallemmen tam magade kuma yaghare kana lemme su sara anda are mukuni akama nyugo nyakubo intaha kuma yaghare ma kuma yaghare are mutelle da yambate serebe hogani sarenga kenya honi lemmu anke kilenki na nganna yahi bare kuda na magaje anke boroy kuda na yahi anna magaje wori khaniye nganga yaku sentanda allah ta horo yaghare yahuda anna kuma yaghare nyahi anna wasi jeni ni anda na bire dome man dai ro hakalle mesaran le mufe kuma yaghare kama nyugo nyakubo intaha sharia ndake yako kana ndodi ndame yaghini ay kenni gare kenta kitabe su dinan kitabe su antani nanti ke jammu yaghini ke qabila yaghini ay kenta sharia kitabe anda dinan kitabe Allah subhanahu wa ta'ala amma daga sarana nyambane humbe nugati anado haba adama o ma walada ado adama gada hoho sara hakmu haqiqa gumulliti Allah kunati sarana tuyire wari dirun ta huwa sarana idan laga da sarana faqalliti ana sarana tuwada hari sarana kahiri haba gum faqinna da saka gum faqinna anda telle da yalla kude an kin ganare men islami ganan me kinta haba ku kibunon dini anda saka gum bonon dini idi yere Allah na do saran tuwai ikunati saran tu ikunati lencaran ti ka hannati Allah wa kunati hobe gan subhanahu wa ta'ala لقد خلقنا الإنسان في كبد كنا ندوكي أيه الله تيدا آدم رمين تكا قطو يدي ده تنبيه سرغنونغا هوكون كبين كونان دا كيدي ده آدم رمين نوتو جلي أغدا يلما بينا إيمان غني نوتو جللا ساري ماغار ني دينا هونغا جمنا لبنان دومبا هونغا جمنا دينا هولي ماغالي تاو ماغالي كلمو ماغان تري لبنان مرندا هوناري ماغالي بلهي ما كالله أنجلي تابو بار تابو angana ri place tu antiri kem place yam ko ken ngona idangi angar ni place be antiri kenya ko dunani daru ta'ab wa hammi tambi kanya hammira kanya dunani golli ranya anna golli nan dunam bire ndangindi anna golli na lahara kam prepare dukan adam remme allati da al insan ismu jins ila adam remme taga poto yedi tambi yedi نعم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد التي قو هذا برا من الجيا قو سيري سورة كذا هذا برا من الجيا الإنسان سرنا كاهري سرنا بيجان دلته سنبن دو بيسا سنغايدا أنت سيمنا سرنا بيرا ويري النبي غرينا كبر نيبرانا عليه الصلاة والسلام قريش مكة كنكونا كبر نوغا برانا جيغامن جيما مرين جيما كوبن داري كونيا غدا دومي فوبيا نما سدبل igana bara hobe ken bara hoya tagem ikumma ka sembe wi di ken kota fanka wi tuwa wi maka fasoli sana wi maka nam tu gelli kishmano ndo ko latu ay kumma ka seraran tida koy inta kan nasre su gajange way daga di walla birene Allah haramu ken ko di wati nanti seraran tarne khayriano gelli annabi gama kay ko ken ko wari serobe nugo da sae farelli en kane tarihi ni maka faren teri sine mo be gadi goto faren go teri sine be amul fil tun gani ko be gari no mo be ganya soronga makka gabe ya kota krisu ko be no faren di hayme serenga be gabe nyana kundi kenya na kunyi birene faren ga teri ni annabi nyimma lo wala ga tan na kade sine kibe gana nya ganya de gadi tan na kade sine adam ge gani tan na kade sine tan kare de sine krisu be no winga tan do me sine sasa iga tanyere sine iga tanjege sine anya kunyo nya har lemunu benu kile ngalli ngana ganya ngi jondi ni to sino karagi sino tumbi sino nyari ikile ngata surtu annabi no kunya hayme cho Allah gara golle be nyatu ganyu go be ga tiri ni makka kara dairi ya gara dimina kebe gara di yanda da mo go be ga nyani bodu tarihi be ga no hiksamante finun kane sorbanu gara sai nan warni bode nyano Allah gara go be nyani mo go be ga dikita i waket bo kesu di jamandi yoki mungu nanti Allah kebe gadi de beki garanti
in kawana sereta na gaja nambara sereta na ada ima kawana nambara ke ngalla faren pakari annabi alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqna al insana fi kabadi ayahsabu yani ayahsabu al insana allan yaqdir alayhi ahad nanti siri suran tidai kullu kenya mirba har mara mengana ya ta innal insana la yatqa arahu istaghna angara i golla khoro ko men wari sa sai gati ni mulaini sabonya dunaki amma rabaki jikke wuri abada jinya ngurni ta wuri abada jaman khoro ku bisasi khoro bu igille ta nan bu jamani tanai gatu rawai be dai na bakanga ta na gajange kututa nan jabane bonon na gajange kututa nan bonon ni aga jinya mbaki wuri abada isimma endi antanya na kuchebe yakinye ke igasi mana irano ko be na ko tabane kendele nya sino mani menga jangenye igasi mana irano ko be no bonon ni kunya kusani bonon ni jalli haramaram men ke ngara simma sere arantida siranka hirin miru ne ke ay sembe ndo foka ma na يقول هلكت مالا لبدا iwatininda na bure bonon ni lubada aga bengani abu jahil la kiya ko de albadu bu makhiratan igada na bure be finance annabi hindi kuro na faren kari na bure be finance kuro soro ko be lugade iga sankne bakay mo be idan na bure ngabe gabe nyarondi na kini komijenuma na kini lagaranta horonga arabu numma shairu be nuga nambonondi jari horo kuma ka angana serebe tokon kini kunga journalist nun ci gadan tokon kinasui na dese garante lande sendi arjon kancu wa kono awase gene internet cinga awase gene youtube nga fulana nikia nikai anni tugana anni tugana de harina sato ne bana na kalsi maga idan serenga benya tuga sere kallan korti gumu iga konto daga ma korti gumu nya korto ndano nya tuga kalsi kore lubayd ibn al-asam al-yahudi ama hona ama haribane na ma hojoro Allah subhanahu wa ta'ala ga ko non gidan ken nan maka sai nan tanga ngasi dina gajange nan tanga sai nan ngasi dina gume gajange sai be ga Allah kallenya kam aga farin kallenya kam tankin ta kam labbane ti habare ma kungan na daga bane ta hasina kungan maka bane ti yallam pintalingan dan ken gam tamul lakkebe de kuveria iku kam dina ko ndo waji ndaro ko harangan wayna ke ngara kam ne na wara berang ken na maka siganga nyimen ta ni ade ori telle tugandiya daga barha gumun tuga daga sere horon tuga daga maranun tuga amuna faqa gunda solution tu dabari anta ganya ne finance ma khore nyankane banna horon ngangase marana horon ngangase kurugumo horon ngangase ke dinaya kubinu wa simma sere rabida mailupe am khosro Allah subhanahu wa ta'ala ti yaqulu watini hinya me halle aga luppe ahlakitu malan lubada ngana buri gabe bonon annabi khonna khonni ama hosiro abu lahab adi yakake arwa abu lahab bidi sembe nyakoy ko sigan kenya ni annabi fa banun tammiani yedi ama hosiro aya kandi banna hunya ko ni na buri finance hilla gari wa keta honta maka chakka khore be ga kan ne ngabale ringa be gani ada kenya kutu na finance lifon na mahamuru ke moloni imagaji dunan bono iga baratina kebe atonte makka bane ba saudi bane ba bali duna so ikun karai li halam bono iduna bono ila gara bono ini misienia nanna bu gabe bonda wa hari kelen ki soro na kenya bono to ara horonga di harisa igaro dina ke kontronga isu kallenga na nyirinya isu la garunne nan to do wim bonondi anga di kitabe sabatonga ndi muyin su bonondi na nyimma natija su kita ma resulta bane kita ko be hunce ngadi na tikiyade la asiro haragalle di haragalle Allah kalle mu tanan tarankil faren kalle mu tanan tarankil dinan kitabun diga mumudu ampa kalle na tuma anyun kinna tuma anna bire mo ko sire hari ho gadamma an tondo men ndampa kalle tuma te anna kara mo sire anna kara din anna ko mo sire Allah bang yawmal qiyamah iwani mi sinin nanti da naburu gabe bonon ni gada naburu am bonon ni do kebe am hosro na aya hasabu allam yarahu ahad kita kenda jigi ti sire mi wariya ali wal bo magata da kenya simma ba umayyah ibn khalaf ra kenya simma ba tayyib
sere khoro be no goni makka iga nabur bonondindi do hibe ye ga maggaje i makka takuru na isfetaya nanti nimis Allah subhanahu wa ta'ala dikedi kunda simmananti seremi wari Allah ya ganyew iga financement sunyana iga naburen lo no kille sudi dina ke khonna kunda ga jangenda kamanenti ga Allah ya ganyeya i tarongi i tuwa hungi kamma an ka hannaga ho do borni ango dina ke ga janga anga dina gum ko kontroma anga wurmu na daga ma dono do dono nan daga fankanu ndo sere burundo korto ndano do dabar ni burun cakata anga runi sortin tonde anga kilin dambe sunyana Allah tuwa ngangam mako ya angkari tawa nan nemi side anta fo hosirono na alam naj'al lahu aynayn Allah subhanahu wa ta'ala ti ketima ya go hillinya adam remenda ala aynu kenni ya ke yoke ampulu ka kebe no kondi ida ya go pillinya da nan ngarullu ya ko hilli no kondi kedi ke Allah man kenya da walisanan wa safatayn ida nene nyada ga diga munuti hobe wa shafatayn ado somon patom pille wari nene ille ngana kara de hadisi kadde tay suhu kesu ille ngana kara su tangay bor nene nyay nanti nene tele mode parce que anga toki ho ho do su toki ango kisi o su sen tele mo anna maka ho ko ho be ga nyana Allah ko sego o su ko junum ko tagaba maka mile Allah subhanahu wa ta'ala go suraga Allah da deman di yokun kidai ada nene lo nogoni na barasi hanallay kambo ngira la kanta kambo nga sipi nene la da golle su da bari anta diga me su ko no sella dum ko gam ada somum pato nyana kambo ntere ha bahu biki anya ga man kumuni nene da hokono anna somu ko bakame anna kambo mo gume nene kanta hoko no i halle anta hoko no kabon palle anta hoko no somo paton palle fanke be ga bakka no gondi ro da baro so fanka bane ke ga bakka no gondi somo pato kudo kambo kunya na nene nde mana do dama ureranke do dama kamurange nene ndina katime kanne kebe fanke kebe ga bakka kambondo somo pato nyana kutu aga digam allati iya ma nene kenya da baga sebe de hobe kedi ke Allah ma somon patom pilli nyangada ko na arabare men diga mo tukoy nene nyandi gam mena diga me ki kutu na terete anan fami ko rafen na bagi mo gonga kalima na bagi mo gonga se fen na bugu turunga sirebe gamu gini na mu wanga kebe ko ina famu kambondo somon pato nyana kenti mande Allah di konda ke nyangada amma ri sirebe kambonga na joge diga mo landa fami parce que somo kubani ana de mana nene kambon place kan pem dama nyanto kono ado somon pato adiga mulla da faame somon pato ngana kuti amari dia nga yonki jokko ngatu gonati hibeli kadi to fihi nga angana seren kari kamen yogo men me gollu wadi angana kenya sere birante nga ngara kunyo ko bononi anna yonki jonko nyatu gona kama nyimme ya nayi ga ibiranta honde paskanda kari somon pato filina kunya angana sere subhana kamran kendo wure dun ken cukkutu bakay a jare nan jaha akara amakara awabiren akara anda kari so mo da kamran gen takan uren gen takan aranda ga yibo ko no serga fa sere suran to kunja ga ni masende anna angana seren karanga kebe tukana anna kenya tukana kama ngana biretai angana seren nenen kutu manda ho nyangai anene haraga na diga mo diga mera ta hamin amumu adiga mullan ta fa min anyanda kenya ngai anda kari anna yonki jonko nyatu kana yime na iga anda fonya nga ya lungu aturul lan ta fomuku tan chababu tan yitun chababu anda kari shirbi kan tomuku nga hada man ko da anna yonki jonko nyatu kana yakama daga na ayba Allah da nene mutiyere na somon patom pilli mutiyere parce que ko na diga men timmande ni angana nene mbononi aga boroti kille dambe so hare hogo makuti bakay surtout angada ko aga jari na mira makara anda kabankari somon patom pilli ni Kenya angana nugun nin kutuna bagay nugun cholle chubbagono na ngare laqenga ajare nan chaha wa fala an fi diyat makara anna yonki jonko nyakinai sirena nda kuwaran palasene har gelli gani hara pole mutuna rai yabo kagani golle kebe da bari ran takad bas hore do tiren ta urna de walla ga somon pato ko be nuranga
iragi golle nyana agan to tuini golle ke gana hene kella ta bar awam param di na igana kambolla laqendi kambonga jogi da kambolla di kambonga ni somo tigitini nan laqen tigiti mo gobe ina kambo ko place no intaha fayib kana ka kama kamba bane so anna tugana anna kama kamba bane so tugana amma kamari kambo ima yonki jonko ta ga kenga anna kamba bane so tugana kambe bane so anna kenya tugana jogo makara aka manga mayam bari parce que kullu waram place ne la ke faga ko kambo nganya ha kama gobe ina la kem param ni ko kambo nganya haram borni mo gobe hari ga dani daga ta kambo ko golle cude mana na to ko nene sirenni so mum paton sirenni daman sirenni kamundo uredu kambo kundo aram place akem pourcentage nengani kebe sendi kamba sanje to kura place amar yo ki jonko tara ken dia na dai kamba bani su dia entah ida Allah subhanahu wa taala wa adamare mun cimmandini usru bilu hadamare mun belu go yada allati kiti manene nyakada na somon potom pelikina yaga digamu igame digamu ko na men faamu wa adaina unajdain oda adamare men kanda ke kanda ndere yani keni hidayatu al irshad wa hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura hidayatul irshad na killen ko yaga anda belle min na khayi awa killen fatu nya hay ko ko felli kulli hilwata daga do teke ayde kenya daga na khayi angana daga do keno gay ken delle ware bandi dugu ayde bandi du nje benya na kane sere kallano sere urusano anda daga do ke kille dan dalle yakano nya aga daga woni hay ko ke kille hulle no daga aha daga de ay hulle ni gedron na ay diga di kille ke be daga nan daga nga ame ente gedron tayi bo to kwanga di khijayan delle ancho men lo baprendi ko anna ken kille awu islam ko ne kay Allah tira killu koy fa adaina hus to mumkin l'islam ko kille siratul mustaqim ida ko hada marabu annabi nyimul lina islike ti adam alayhi salatu wassalam abul bashar Allah gara taga na arwar janna daga bagandi kil aru sasa daga sire marwar janna dikoy sire bane abi isdin nan kine Allah kenya ngabane annabi alayhi salatu wassalam al isra wal mi'raj Allah daga dengari janna nan daga visite annabi Allah kenya bane dana to duna birendire nan daga sigindi ari janna ya fai ar janna mo onni ke kur janna kanu ko gol yang kanu ko gol li hulan no batano hulan allo nani kur janna kanu bire mo nya batano fulan kena gari atu baruda annabi ti alayhi salatu wassalam ati daga batima khori al janna iri ya garenga batima kewra ga sali jiragane iti ko batima ne ke iti umar bin khattab ina mulana tinto gare ke ina tirni qiga da umma simme umaru sugenga idangi mubashara Allah kenya bane nan daga sige ndi jahannamai yanga kada ngonya na di mogobe golli burnya ngana paso sugo yanga katene mogobe nan daga sige nde kenke nya bane da ko kemma nya nabi nyimme da manya khayfare da ikba hon ko ni nabi nyimmu ndo khayfaru nda ina ri kitabun no gonde idan killeke serenta to na minna kan killeni Allah da nabi nyimmuliti karamogon na kitabun kiniya kitabu kuni killeke palanya na kitabu kuni angana daga tawu nan jalli mobiri wurunde nyakara berbi pasa ini kayaknya ezeki namu tuata nan daga tawu ni mobili na kara ngunda ay ibra ngando ganna hana ina killen seriya nyakara ngunda killen seriya killen diga mama killen ngana buro mobili ni na killen ngutu killen seriya killen nga nyana mogobe serengo nyana killen di mogobe ando mobili tagumu ando ho hono go menyi ni killedi har bare mun ho go brisena me di killundi anna kaya seriya kara mangal li mobili ji mayna mobili seriya kara kembi yani na ran tagundi mobili ni na wurundi anda wurundi den wurundi de ke inta mobili wurundi ko teyo anke ne labane ko labane ayro do anga wala to ko tere ma awamundi kibeti ho ko tay me asriya angana daga chino tamme nyanga mobili ngurna ma premi gara angana daga khara ko ta be anyi menan kitunya daga nan ti jagan ke ni sere kallana ni parce que anyi kolle nyana to ida kitabu kunu kunya annabi nyimbu nyani kharam mo be digal no bre mo kini palanya serengo al siratul mustaqima na haram mundui anna seriyantu silama ko ke kille seriyan ni mana dunge mania abra mania maninta gemme maningemme agemme kammo
kege me koda serebe ga na du taw na anterdi be nya maningar nan kamma kafara nyangar nan kamma ba tubu nyani ba dia nyani ba yelimani nyaba ay nan katwani ay nan kiten kutwani ay qara kariya no inta Allah subhanahu wa ta'ala ati wa hadainahu najdain oda killum pilli koy hada mare menga silama unto mun killen pay angana bira kama makalle ngara nya kama ngar janana wala jahannama killen pay angana to haya kama makalle ngara nya matubi ango jahannama wala ora ke koy hada mare mengo ma jamba de ay memi sugande di imma shakiran wa imma kafura amma nalla cigana na wari ana to mun killen mutuna sagalla ina golla kama na bira kama makalle ngalle amma ana keta na mutu ana biri sago ana sagu tage honu ngani ki Allah garani ana nabi nyamu garani ani kitabu garani ana sahihi sundi garam mo rasul samantonga ana to ko makalle ngalla ay men killen jugan kille be gati na jahannam fi ki Allah rek killum bi pilli koyai na killu ko hilli hatam panci ima ko ko kundi kille suga daga nan ngaran no be na hakuri na wala aqtaha malaqabat Allah subhanahu wa ta'ala di yalla aganjuntallo ikhtihamun inna luhundi karama anna maga dugundi maga ene tarara silama honni kenya ngedan ke ngamani hobe tullenki ngara tu sasa ene tare ndani de anda tini asake ganya kundu to ko nyanya na mago be kempe jaga kundum pe min ngana daga ndim ma dim babanda me hamadi ay kenta silama honni de min ngana daga ndu min ngana me hamu min ngana daga dinya kundille mun ngana me hamu ko hori dimbu kediya ay de batte ndo batte angura tu batte ndo batte kebe kun mo be ga hanga wala kudo Allah na nyamba hi samante anna hosire mutu Allah dan to gulla ko samante ge Allah batu be angari nyayi mo gonni ubon ngo mani nyani mo gonni Allah na yampa nan to gulla adna yampa ho bu samante tudi anangollu angana ti serenari mem passé katti kumbane halle katti nelle honda ille kattakenga angana kara ankara bakka hiye gelli ho ga daga kahirawo anga kana akara ken no ndan kara barade janciki sahir fir'auna korton dal anda wari gara gollem famu batte ndo batte i fir'auna hay tawuno ay ga jondi ga gollina da iga musa ga jangara kada ka tun kan golli na fuwa godo hore previ kada kanda kada kawa kit president to nyumbude kawa bunaitu sherebe ga naso ga golle be nyana i watu korton dal yana tunan qada su kai gada nabillahi musa famu akalle nyani ton wallam pinyani imari asara firawna batte no batte ito to niti musa do haruna ka akalle nyani ton atida ke ham palanya ni khafara mawani katale korten qaraye bidani wana menyere katwa ko mahinjuri kana duwara da hari gara gara ana gani jamaage jolli inati musa da katu firawna di korton daronda ike bare enna bono harabanna sankiya iga ko be nyana ko ngasu jondi sasa ka bakengal awa hari kelenki na kundunya marano na kundunya ange mbane gana do tumu be gana ti fasad anga da utu ina yangan katan do tunyu ngunden do gajangen do lakaram bra won tengen dan kenyai na kutum baka baka inkan hari serdana be do fami en nganari hadi dula hagiya de kari garire ha agar mo be igara golle be nyanto ida kiyanya fulane fur angara to ngora utu de iganja anje hijri nan jana tun kan yugo jule ka kille ne ke inam baka baka na nan kinyanga kata anda wara gari kari karama obre be duna su ya gana jamani to anda be me amatu sai annabi lai musa amatu sai haruna kubenu ga to ngondi tay ga to ngari battendi ganya kenya fasana hakle suru guma ko ga daga hujanya maniya tini gawa na rini aibi kenan me famu inati wada sereke to munna ya magade agalle gani to munya ike di na decision o ko ko be nyana ka batte ndo batte kaga Kenya palanya na bara bone xene Allah ne ga kitu kuriti ni nafisa man to ndo qisa sa man to ko to gi heran woni mu gotoronde hana gan ko be no to ti hera ru be no maduna ga ngiri sere su ko kumpere no kumfillo kunji kunu an khatu khini humbe no go kisi ti sababu no benu igata tambiuro nyano benu wari an kaga ni mutu iba me wanda killade de Allah ga ribe kisiya an kisiya kal gellang na jarabi ti maka to mungar maka ndina ngar ini sorong karadiya
nasrum bi biranto nasrum kata baki de bundi jabanu logay sunta di gamanya tongumu angana wori jago hobe ya no gonda ngori jago nyane kenna maka ngirde tongu kama Allah subhanahu wa ta'ala ti hada mare mengallo al ikhtihamu nallo jungen kama karama dugunde tadi al aqaba ni gide aga jahannama ana jahannama no gonyani jahannama lem ngayanga khatene tay gollu buri nyanga nam paso karkaren taw ance gena ya tanyere sine iga kulubunu segedai gide ke tayeni nan koto jahannama yimbenga awi tanu danan khana ni kitunda nan khame ance gena parce que jahannama kallen tadi indai kijine kamunga dene ni wutu tanyere sine ngane timina kije kamu dene na wutu mawre marakeru na jali ana nyele sege ngoto ho kay arno kisi jahannama yang gang kata suga nakoni angoto ni kenna mbure kutte ci allati haramare men ngan lo karama golle be ga kisi ni jahannama no go nyanga katanga ale aqabani jahannama no go nyanga katam pasoi awakka hina yang gang katam pasunu benu manyante ngani awreni al iqtiham haramare men ngan lo kille di karama ko be ga kisini aga junta lono jahannama wari al jahannama ro en junu ade ange maganda to munya kam dunadiya amma ga anni tongume ananke junu kambire malakul mauti ga baganda qure malakul mauti baganda qure ngata anyi medan ko bare jumal gelli bulang inde nyanga magre gelli no da nyonki ngobu anna tuna ko agar ni kata ngamo be tongu be ga ko nanda gellan nyonki ngobu khairin qagan kane malakul maut garab baganda khore nga baneta an khab malakenu lini katan khaye ganki len ta gone nan tuta biya nyame yo allah ti haramare men nan junta lo kenya haranga boni sukita to munge angara wori awutu wade maga lela wutu ne qadi de parce que atwa rumpalle al jahil allah waya bara fama tu halle nambara anto gonni barantia kebe ga barantom kana yanan kana de hara bare men gan juntallo to mumutunde nyade hobe ga kisini jahannama roenga wama adraka mal aqabat manni al aqabai al mutakallim huwa allah oti allah andigamo angana kalimangari arabin kanne nga qur'ana no angana murlu gambane anda qur'ana tunde anda dina keskene til ulama nu tilabuda na to faring alaihi salatu wassalam nanda goro do tunaga gilli labuda na to ulla ga gara mo nyaide katange nyimme dawutu ta nyimme anake tunu kam anda tunu men la allah ranya sukinna nabiya na yama jibril kay kata mamara ke kay kata mera gara mo ko nyasi ginda ga ne maka net sana jibril alaihi salatu wassalam aga gara ngundini tampille do sino siki aga gara ado hijibe na ana gara faren na sagani ilham allah na hi gabe tuindai kumbe to qur'an agar hori kata annabi ma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa hu subari ken qur'an kan abu hurairah hadis ken den dati wahyu nil hilloy atida sumallu hilli aga do annabiya sumallu filli ni ra kon siti sumalli banake ida su guju wahyu hana ken qur'an anta hari bare mo gondina hillani annabi hadisu annabi diga magada hibenu masala jonni agada hibenu nya jonni agada hibenu ka jonni summa libane mpakkanni kenya kencu sanqinde ndatellan sahaba ni kum pakati ke tuana har kelenki hinu wadi anna kum qaranga nitu anta tawna kum ngadu sakuta bure gado hinu beni kembere annabi da ko mamarano binu burini sahaba ni annabi gana dangi khalifa nun nakati kiye ngana dangi tanji kenci ne ngana time finni mo nyadi mano islami nyimman ko be do gari iga imman ka ko dunangu ma ko ngoto iga problème lono dinan no ikiye ndi go garo nde bana na bidiya gumunde ma annabi da su ko sahaba nun da ko alayhi salatu wassalam kadi awtu tawhid kitabun no gondi ma'munu gari ma'munu kiya da killake bidiya gumun farenda kusu ko hari ga bakka qabila no benudi hari kuntum kanyugo ga bakka holla ko benudi annabi diko iga bakka sere beno so godon dadi ko sine binu ga annabi diga mun tare tay kilungo tokini ya ho hore wagel ko ma kumpeti to wangi ko nanti adari de bu kar no qabila nyadi kembere khamari kana diga mo ko no annabi abu hurairah anati ngatangai murini tandu mencine
ida ke mugayya de tabi'un da ke mugayya de sahabatun kuntum benu ga masjid ku ko ni kay di mugayya de bu hurera daima anati ngalla nyaga na Allah nin kisi hijriyan tandu men jinan de hijriyan tandu men ni kumara na buru mare nga jope abu hurera Allah da do wulla kala kisai hijriyan tan kargen do sina kabu afati tandu men mani berna kagella biran ta ko kedi lemun maranon kuma sai galle men am fonnan qawmut anari polisi numa maranuma palasi gumu lemen am fonnan qaw akiji marenga kono ati do ami hure ndai dangeni tanati la alla abe wadi anani kuwani aga do hanka lemen am fonnan qaw inati kishima anya na to anya da mu bare ay tan do karage do sina kabu alla da fatini tandu men chine nyadi mare burano ku muramna burukutu wa kuno kunta ko ni na tagu mancen ko ni da ida Allah subhanahu wa ta'ala awasene odangani na ko annabi nyimmenda to be nu ga sirenki sini jahannamai Allah ni diga mana wama adraka mal aqaba ada mani tirindi yere maninda to gunkinanga ke dingira bure be ga jahannama mani woni araben kada ne diga me mure dike kyani lugata me Allah daro ke ngai ke diga me mure dike ngai ay wala hagari sehebe no gondi siyaga be no gondi ada gari jabu be ko nanti akaba keni kebe donc antaro ke diga me yere manine akaba la ama ke kibar ko be go sirenki sini jahannam wama adraka mandantu indi muhammadu mali akaba manini ke jahannama dan ke dingira kisi sababu kango ludo kanji kununi sirenga na biridi angan ko junta lone di karama iqtihaman kallem billaga lagana andanyi kungo lukam ango kisini jahannama surdu jahannama dan ke no brebe ga koni aye ke di khasata aye na do ke mandan tu indi jahannama dan ke no burega serengo kisina inti jikkuno be hera no be Allah yimbe do ho hanako ati mane buren kanne ngasande mane bure mane soni ngondi mane bure kenni angoro serbe daga gan kitendi ke jangi nangoro serbe kitul laga hari gelli jahila gondi jihadu nyimmen kan o silama go nyimmen gondi kundunya angar serbe kitana kitul laga maka kari akitul laga anna siti kada menye kana raga angar raga bani an ko men na ana to amma ganali nganda nyimmen amara ganali nganda naga ndali nganda gaja ngana nyame me anna li ko ga silama ko anna waral anna wari mena anna ho kana ki Allah subhanahu wa ta'ala daga ko fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada al harbu aw zaraha gaja ngana nyame kaga do hubulu kitulu laga mo hono wada kada andali ngana fa imma manna kana mon nan cira ko ni wara butu kulle kam intaha farenda kemme gabe dabari sahabaru ndabe gabe dabari wa imma fida amma kana kal sitagiya sharebe ga naktuba anna libre farenda gabe dabari alayhi salatu wassalam sahabaru ndabe gabe dabari islamin ngolli tay Allah ibna daga ngeno rasulullah hari badri kubenu garage badri tanya kesere annabi dal fida nya tagiya kal sim pakke nyankoni ibe ga nakentuba anna libre miskinu be no ganyidi kali si sunta kumaka kairun nyani serenti maka makka hogi maka igarni ko sion to gaira gabaka mane brakedi kit islam na ko kitundi ki gara mun den rabe kanne wari nyara be kanne ke karanga na sahaga li fare ngamari alayhi salatu wassalam kube nuga karanga iwatu iwasa hantentu ira wasa hana ira wa karanga igana sahate ngari wa karna gari madina ina lemunu nyakinni ku ina sorot tammi kinanga sorot tammi do hillo tampille serina seram pakka kinanga anni kharamu ndi arabin kanne ke mi gan katta arabin kanne chahana na khara mi khara ngengan kinye ina arabin kanne chaha i mira wasahana igana sahante ngari ra wakhara pasike kitu ngiriranu na ha orenya ni ade dalili be gari sala gumemma ado majabi maligango ado fuqaha no be yidi ga daga digambane nanti wa ta'lim
tuyindi de na lebenen tuyindi wa ta'limi lil muta'allimi ala al hizaqi ida ke kite na lebenen karamundi magan goto magan goto ke goto ina do kan goto na lebenen karamundi magan katara bin kanne ay mira wasahana junga diga mebe akona da ta wasahana rabin kanne aga na rabin kanne chahante ngari ala wakarna ko kitabel ko kuri alhamdulillah uswahiji makka mona ara igana ko nanyi meda Allah wasahana aka mangoto gibe gana kinye ke wa gemme sigirai anke ngan kawana kalsim pakke ke betuga namugo kasaw namugo kitete adaga kenya njigere gol sala gumenti awatelle amati atia awada gana parce que diga menya wutu halena higa be gabe na wawle atifelleti magati duni wa ta'limi lil muta'allimi ala al hidar awatelle ona kharam mo ngutu lemnu karamundi mi ganda huruf hijaiya nuntu mi ganda kalimantu mi ganda jumla tu angana sahamma ganya kita angana tablon chasu ay miras ligi sigai haraga makaram ndai nasukara arawanya na kita gara kibe tangi mendi walla nda kitabe ngutu na fai arawa sahana anta kata anyana igana kije kenga wonan tuka ki hakai atawa daga tayyiba agriyere wari farenda da bari alayhi salatu badrin ga jangi annabi mi anda da bari qal singa huwa no magayi gallen tuka agabani huwa no magayi damuru soroba no magayi halle idi letrin jahi soronga dinari kali sintu ga ina babu serebe no kali sinti maga serenti maga aga tugana khiqra mun tonni ida soron kine lemun kine ni kharamundi megan kinye kenni boy ona katuga kenga gemu aga tuga de kella nyira ke kite bukutira ni yere igana tanda ta mani me hadisena qur'ana di tanyira qur'ana ngai wa risala no gonni kamona kati hadise wadi ujana do kamo karagi mashala wadi tuwana nyodo danya kai nda wani sarhunda na nyogo maka atilla ati risala tangi ke udina mashala na nda wara sarhunda na yogo kamaka ati ya arsala wujunu tammi mashala na nda wara sarhunda na di agati arsala wujunu na kati mashala na qidan kudiga musoki entani de anke nda hoyo goraga mashala bane ananya anke nda ngem mashala bane tuwanu nga hese ne kame mashala bakai dai anke gana kan pende wujune no kumbe atele sigi kuma wujunu manbe anke ngara mashala bane famu no kubede sharuhunda Allah mashala no tami bagani isu dalile ka bakai hora warina na kame mashala isu dalile ka bakai hora warina na wujune mashala bagandi kencho rabbane no gol isu dalile makka kengaye walla ke hadisi ida soge ya dina ho gada ko naiten kutu ancigiran kempanga ala hardi fahmihi ida ke kide bugudi baka farin tunanye ke kide be hari saladi keni sunnanya hadisenya kake annabi anda ke gol yawm badr donc adaga denni odi matorun nan golli tay maduna gangi sirbe na ta dalile le minna angara qarar salabani allah da dalile tan to rangana tinda qarar salu wati na salai ti dalile dalile ne qur'ana do sunnanya angella daraga na bagandi ar salati hadise Allah daraga na bagandi qur'ana purtana qur'ana purtana hadise ni farin tunanya ni qur'ana anda nyamarun kini qur'ana adi nanti agana lingi imma manna wa imma fida Allah imena ke parna amma agani iwara butukul lekama walla kana yelimanen tagiya intaha farenga raga gollini yelimane ke ga makide serebe no ga kitati solution be adaga annabi da ke solution da bari ko no kharamun tengani ina soro kine ni kharam mi gan kije kenni fo fulane kenna sigi kutation pakai iberta pakai Allah subhanahu wa ta'ala ti mandan tu indi hobe gani aga sere kisini jahannama royenga surtout ke dingira be ga koni ati fakku raqaba namone buren kanne ngasa sere ko ma bondi kacce nyana kanne raqaba mani jiga Allah gara kanne nyabo wori ko ma gunna ko igara kacce nyana kanne iganam foro ko tabi da kacce maganga jelli ko ma ko ganto ko ma kasa sotini awa ken golle ko ma ko ma gonta di ano ko ma kasa sa nan ko do darui kenta do ko me ba nayo Allah ga mati fakkuli asiri aga ti fakkuli asiri kenni mo de bure bane ko be di ga dara katiya fakku raqaba kanne be ga kittedi sere so kanne nga sere akittedi silami ho ko kaso mai nakiya iga bogo silami so ina yelimane ntaay miskine wa aga bakka tanni pafu adi de aga telle suwa aga telle qisi aga telle solle kutuna gaga
foreno nara ina wujunu tamita kai sere be ga telle aga ko go muru ndara na ga kamu karage kamu tumi anari nya kamendo ye to ata den an kamanu ngana gella ga wujunu tamita kai na ba kamita tay se wange ndanyi ko ke wujunu ku tamitu ba ambugo kitali ka hitu mutu ke da solli kuti ka hitu mutu ke miskina da anan to ma ka ni bira do mo ka hitu mbaga wujunu sikku wujunu na ka kini ke miskinai han kamanu ngana raga ga ko ina gi golle da barni aga fo mu ke hay masilihin da nanya ni ada khara awatu me masinta ma aranta masukba kenya halaga na yokken kita aga na masin kita arawa golli ni golli ni yokke paya da khara ame cenga ma ka golle ke ga da bareti yokkube masinu be yinta ma adema sere su kitenga khanenga kitiyani aga sere go maka kengi sagonya nai kali silla wa bagandi na ala na doke an khalisin finance kuyi imbugu kiteni imbugu lokhendi imbugu tonyangendi ini mekita ini islamu gunda bari ini birenda bari serebe ko kugollu nyanati allah di jahannama ki sihera nyago hayde na khallu be no go kitedi ga degudi ga torani ni bagandi ken torani tan na burenga tan cigiranga tampu baranga tan tu awanga dai bagandi tari mo ko dambe sudi anna nyanati allah ide bane نحو إطعام في يوم ذي مسغبة الله سبحانه وتعالى ما يغندinde في يوم كوتا يغودي أما تي كوتا سودي كوتا يغودي أن خانا يغندinde nya sere zi masghaba dullen dun kenya de Allah ra kona préciser de dullen go serebe an kan kati dullun day go gandini kota yi Allah da serendi dulle an kenya kama alhamdulillah anju babo serelli mamidi makiyen no ati masubam uriyo ku yadiya mo nya kame so serenta ken kaman tidni nan tan so bambo ba anke nyira kata kebe kan muran cu bambo kya wutan nakine yanke cu bambo de kema yiye gelli uri daru amaye uri amanya kaba illa karama so bambo anke nya kama ancu bambo anyira kata empai abutan nakine ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سرنا الدلين تي يغو يغندي كوتا يغو كما يغندي تي كوتا جدي سوكودي غاتشغاتي هيدي أنغما كي يغندي نان سرون نان كا سرون نان جلغي مسكين ما هنا يغني غامي موندو أنغا تو كونتو ينيبي هو كنا يتي الله مودة كنا يتي الله مودو هيلي كنا يتي الله مارو موتو كنا يتي الله an kana dulle mbugu yuguni ti Allah yalla mure nyani de dulle nga serebe yani de aha kana maro ndo nyaka gore ndo ti gore ncoro na kini soro yi hobe gas iksor ne kun kanu de alli nganda ngai gandi anti taro ke ngade dulle taku ngade dullunto anga dullunto no ko Allah gana sadaka ndo jakkan ko daima agala gande kube no ti jamani sorongo mungunia ibn sabil angan kuno no kudu bulu wanda no ngano ko i kompo goli nyanga no surgano sere andi wadi gata le kon kri kata sadaka mutta haju mure ndo na buru mure nyandi kinyare ore mundo gelo do ko non do fa o men wado dunay ore ko fo muriya tayyib dulle ngo serebe degum ngo serebe miskine na yigande na dulle mbagay anga tu serebe ko tawono na miskinu mbono ndiya tille mburu nyani goli nyambalu nyani akan golli aw hokitana o amma kana nan ko to serega be ken ando iga ko nakata nutam awando sembe nakata nutam awando igo gora ko nakana golli bani agandi ken nan ken ko no ka daga nan jakkanyi paskan tama ken cadaki Allah subhanahu wa ta'ala yanda ko mon jarabi sini tianna igandinde nyakko ta yogo kangana isrebe igandini Allah ti dullinde nyaade zi masghaba dulle dunke gani sere fakkam pede ayi e ho serbe magana ko tanke ngana tanke na kenca daki ti Allah ganana miskine anya nga miskinu ma anna golli gore utun daga kidi banna yogoy amma lamu anda to kolinga do dunamu kamane tin tarukunga yatiman ja maqrabat Allah subhanahu wa ta'ala ti ananya yatimai za maqraba marin tinte gani Allahu akbar andar Allah wala kada gawutu
serenyani tu hananu angure yatime bega na mareme yatimu kubenu gamma kankandi ka khabilat no gonde khasubu ke no gonde ka jamu ke no gonde kunna mareti to nyade anga khiremme am pabutu nam paba goreremme an kishima ka khabila ke no gonde yatimu no benu gono ifa gono ka ima balahi dulle ngako ngade hari fakanga ni dulle nya dulle ke megiya na burera ta kenchi to ifa ba dulle nya ken dulle ta bakiya hari kumpa banu gada na burenya to yetime har haba gada na burenya to gara ken ta kandi million gada banki nunga na ngorengo sikka maga anna kenyi gandi yo anna kunyi lebun da timu intare sankini hintuana nganar lebun ngata ana ko sey ko tirndi ke lemeni ke haba birene ke ma birene anna ganga be nyina gada signali ke be tay na tirndi denya amanta birene banta gella ga birene antano gella ga birene mare puwana anta haba ba miskina nyani wallahi ma parce que ada bire mo manyante nya wara ya gani ada bire mo manyante go wari ay serenta nyini ma di haba kitende ke bire mo ga kawa ngarana yo anna ken kama nyigandi ale time go yigandi ale time go dema ale time go wutu anna renge kharalla ngangara tuga de nyaga kharalla bay anna kharangen tuga aga daga kharalla bay ko majlis no ko gani tuga den ti alhamdulillah me anna sigi ta finance man ta sarsinga anna hitu wata anna kipai magan khara aw miskina jamat rabat allah subhanahu wa ta'ala di ma miskine jamat raba saidun ke gani ibn abbas atikenni hube ga tawlo senga miskine to du hono no ta gai miskina gungo serebe anda du hono no ta gai anda du hono golle nyangai anda du hono ko bon golle ide serebe ga gari golle nyaa hi ko be ngakai ko hi kage ngakai de e gambe de miskine ana de ko ke ta ke ta bar ada jopata na du konko ana kenta du gana illo ko bari gambe de miskine nyaga mamura na ngake korosini serebe ma nyaga to ikan ti golle ke ga da riba ni bo buto kene igana da riba ni bo khurun igana da dira mu me kene agana murnu katire munyantano na murnu kati ya khendira munyai kenga ken kitu konta la allah tina do miskinu benu i khurun tongani gelli sokobanda i golnya nyira melondi mawo kemme rente nyini ken khurun tanya bada anganta nyini simon khurwe annani dori golle annani nyiga mangolle annani golle ayra mum me rento ay me rento me ani halale nyamu annani allah ko mo gore gore nyani allah mbade ndake na ma halali murniya i medadi korenda kunku allah ti dulle mbogo kunga allah wa siken sinen daga hanko bono antaki kandi ana murkati ime anna miskinu nyogoni ka hobe gi kubana sinesu parce que angana ko tabane so ganten tito hili ile hobe sikandi ngana daga so muso kenya hali nyama kita ko tabane anna so mana daga suban to so muso ngana hobe kita kenna nyanya kamena mana daga nellen to kan sari ri yangen to kita sinen ga siro parce que anna sinen ta kabru fili so muso muso nyi kenyi gene danga kando hobe nu kita allina inaro nya kamen inaro ida katende inaro tambunu nyogno tukandende angari tenya na maka so ko iri kadanga na kita kenna ka hantiri ndi bay wanci nen na hange be anna kasu tummi na hakinai an chokite na ka ko nyeso ni dandi la allah gana de ma na hu kita ani na fan kita waga kan tatambu tu serin daga jimada kende ma so ko hoide are ma sarin tonge ide are ma bumbunu ide in jogada masinga rate ke suida asota bane anna masike tukade ani ten kita khambane ade ma tambunu nambaga ide tambunu kubenu gai kungana tuge bakkai golni ngana nyani asurunu keri de miskine be ganti du hono golle miskine be ganti du hono golle na hokkita di ni medi korembral nari me hadunta nari tambunu ta allah subhanahu wa ta'ala na kunde ma nafakai na kunde ma fetu fata dai na kunde ma yi hadunga ni kebe kenga sereng kisini jahannama yade thumma kana min alladhina amanu Allah ni nas pasimang ko nan daga taga yang parabaro nda pen turun den da sapinden do bancelu no benu gadi khari le kata si pasimanga wari ken juga na siro si pasimanga masiro taga yang kanne ade ati sagya kaman nanya de suru benu ko togon mu'minin na kunya ni gasiro de yanya halle de mande ngonya na lan kida alhamdulillah
o duna be lenki de man de munya nasiri silami no ma dabarni munafiq no ma dabarni kafir no ma dabarni al huda no ma dabarni wa nasar no ma dabarni silami yogo wanyana ananya ti allah mu'minin yani yogo wanyana amanya ti allah mu'mina kuma waraide agamanya ajale ginya nadi agamanya ina kana agamanya ya gunya na daga agamanya asronga tuwa wa makantanya na kehiri ya masigai aka indenda ajale ginya raga ce intar kunga mumbe no gadanya alal iman sahih mu'mina ungudo serebe no warai imanu mu'minu nya dinan ni maka dinan tangan Allah bati sudah bari haba'an mansura anyana khobenya juranya khobe gara daga serebe no gani gallenya imana kamma ti Allah muriye ngoti golle al amalu salihu asartina an yakuna li amri mashru'a wa an yakuna muwafiqa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an yakuna khalisan liwajhi Allah ananya Allah gurunya mari gollu be noninya baade anda nya khalase nya kama mu'minin nya nganda nya ti Allah muriye na mu'minin nya nga anani golle ke mu faren gol nya mo faren tun nga alayhi salatu wassalam ko kya to amalu salih golle nga nanya ke kama dépasse nga nanya ke kama financement nga nanya ke kama yatime nga miskine nga Allah di ke wakahini arjanna ro sababu nga gan kisini jahannam ro e watawasau bisawr igara menya mari tim munyunga serbeno go munyunga la mekane wori mu'minun na menya mari sababu nyai jarabu be gana ran kapalle manga amaga kara habaga kara are mega kara ay aqiga kara kasara gade kita na burendi ayun kindi afatendi baqena rayhu soronna dirina khenai musiba suga da kita serebe igate limo gonun kuna kana o diga me mo bakka ken kamana mede mai tusuru ya garungo tellimo gon ko serebe no da ya garin kinan nganga bai ga tellimo gon ko serebe no da kada kilen to ka imende haradi to mungare ade mana munya nyille kati kompeni haradi to mungare ade man nan chada an cabari yana wandi de mekeraga ayaqiyani anya nda wari na ya garuni na suwasi ida kinan ajikku serenta ken tude jikunu be ga gemman kenga dudo ko to an jelli Allah kute jikunu ga he anniradi mahwara shahada ananya sabarana ananya munyana mi ankara mun tenga ni anterin ke misalun gabe kinyai an kinai annabi nyum kedi kitade ya garunda annabi nyum toro ade amma Allah gar faren be gam pasasu alayhi salatu wassalam adan ku kagun khoro impasu ya garin ka suginda igar hobe nya nabi anda wari mallagi ikhbari nya kan in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma halal diga benya telengon dia drat umaru re nya kare hafsa abubakar le nya kare aisha iwate ina gonde nabi maka kahini ya rukabiya igo suudu tumbare ke odangai surat hari hari ya rukusuk kutunga sugadi na suga kerega karta tata na nabi kontrol na suwi iya na memu gudi ko kunkuni mai na nabi lihi siri di halalena Allah da hay nyam kandini jelegi sirelu diga me gana kinyanga aya kan problemu akina problemu iteinen problemu ikallu yagare ikalligu ikkan serewanwa ado kenya gibare ngari tanya sabarana ide anya sabarana ide Allah ni ko sireye jarabene de jaramu ngasir sukam mafarenda ko alayhi salatu wasalam inna izama li jazai ma izama li balai tukado khore analo jarabu kaga serebe kitanade a riwaya tanati Allah gana ko be gano ida ahabba Allah abdan ibtala Allah ga serebe mulla anan jarabi na problem nya walla nyi menda bana logo ngata ngana kasar nungan kitana Allah na kenya da barna ngakoy kudo anjul bu khafariyen na gabo ku jarabu nan ngani munyi nan sabar wure ko nan ti 3 second di nan tuga de gabo ndi qiyama nan kinya ko mo horonga kangana ko yimunyi ni awa setan anda kille munyi setan kita ga anka barenta Allah maka da wa setan maka ando setan na do me keta do setan kille no do setan munyi ti mu'minu no benu imenu sabarinia ina menya marni munyun ka ina munyunya walla mekani watawasau bil marhama ina menya mariti hinnenya nabari nampina mai ina menya mari nampina mai ya shirbe ga nari kapale manki baren ko nana tanampina yi hinna annan nyamba maka awake mo
aga akem maka manya kinne nga wi ko bana gay ti agan kem maka kinne annabi da kille qorondi na asanqi sahaba non ngure sahaba non da sanqi matono ngure silman qata sebe gadi ida na kam kutu anken na heranya kaga tokini anya sumpalle bani aga bono ando kenna mako bu kata soro ngade anken na sura na nyada sumpalle ma na bono yake fogondi na munya kama nan sabari maka tuba maka haiba maka nya tawra so anga kono ge ko de ge ge gida ge ko ko sere ge ha la ator no kubuni sabara kam hinai Allah subhanahu wa ta'ala ti sirebe no munyondo sabaru malla be kane anya kenna kiyadi an kina na kiyadi an charo non na kiyadi sara tugu nundo sara gori gundo yahu ando sire ku kai ando sire be gu taw de bi bani di goli nyallema ando sire suwara mera na kiyadi Allah wanjara be datu tasu anna hinne aga mampa kubenu sigindi hinne yam famaga ala nange tuga do gore adema amare Allah subhanahu wa ta'ala ga hobe ko annabi da sallallahu alaihi wasallam qur'ana no gondi ate annabi dangani nya sabra birambe sahaba ngarai ati annabi higeriya anna palasi kiniya ko angara palasi ri kare hulano na fulana sigiran kini hulano golli nyalla kinin kai kha arulu agada sahaba kebe batten nanti heranya na lokku umaru kamma umaru sere tunga jugo nyani islamen kristian nyani attele mon tenyani tomumba ne akaka ce akanya bare andalla ga lengen ngi sere sura adange angarno murumbange duwa ngam maganna non bo heranya igaro na kamma i haduwe qawmarun ta hadu ke igaro umarai ati umaru wanki amma talamo antalamo ndehe o ku miskinu anto hakku tukinoi bigamburenga begaben koy ta o serenta ken ko no umaru do koy ibe ko umaru anta ke ko umaru de umaru ni mo gon cironde sa ado kebe ga daga ken umaru to koy umaru ta on tege agar dina ke kudu hagara mo gobenya awato nan ta haken ni go yasa amirin khay ati ya amiral mu'minin adam bamulana hobe nyakundo bede alla ga hobe kiyan nabi jimenda ati khudhil afwa wamru bil urf وعارض عن الجهل وهذا من الجهل أتيك هذا الغي إنتاري منتو الله غوني قتي النبي ده هو أتنا ينفع يموت سرين تكيا كوني تنولا إيكران تورو نقصو نمبخنا نانكي يانخن بينا ساسان نانكو منيا الله كنيا بكيا يابا إبغانا ده إيران تورو ده كارو خوري akhurina lenki maga wara kunu de kamaga kenya de maga wara kunu de akhiye den bangare iya gundiye de hondaga agana ina buru finance banya inge wande bana de bumba ngege hondaga maga wara kunu ambai to de la awara angan kawo hobe gutuno kenni nan nyamba khudhil afwa finga nyamba ko sudi an kallenya yabai bani Allah ina tin wa murbil urf anga dalle makanya amari ndenya ti hisire nga sirenci surto ando serebe gaja serebe ga bakanga na fokore nyanga kawana gaja na kitindi annati ike yam iken tantu kandini angara ko berunya inti saga nanga inta gillidang inta butanga tay gamane me ankile to kanyimen to nyangunde awara ampaka ke bo benya angana kenya seretanai madu jakinke here annake ko dana madu jakki katallay men ke gadan to kono mo be iska so to kono ko awaji agara kebe nya junubu nyana to munta maka Allah kute nyani anke nyamba maka anke ngenda warane illa kama ngajunu wana hakre kita Allah ta'ala anna kundu ada barde serebe gadan bono di nan toro anke nan nyamba pakandi lew illa kama ngajunu ke ga tora be kinyana ke ga nyana Allah kutana be shahadati haqqale ngammare menyani إنما المؤمن الإخوة وأيضا قد يأتي النبي رهيسي كاندي أم بالله كوي تومبالي نيب هينيا وندونا سربي كنتو هودو كين أنا هبي جنانا أغن هبي كونانا أنا خبرين مويلو حلينا بونوني أنا دورنا أنا دوتو خوننا وصابودا نندغان لو كيموني أنا توينا كيجرا بارني سريو كونا دوتو نندغان توكانتو كونانا
sogoro na du tew nam moto bonandi hari moto ni gare kundu yogona rani halle am moto ke na hanken tubagal yogona no ko nebbuno dai karama daga na problem ki jang ngadari anadi ke kama amatu aganda tunan sidi me atora mani kenya na kasere be gani Allah nyamba ma anyame an kalle ne ke anna yamba nyawu tinggal nda kaman kita kitendi nasihada ana hakale kita ampata ke ko da Allah na ya gundi sire wona raga kengo hobe nyana ikem burenni sire ga mara gari winya ke Allah gana kita kota be inna Allah la yumli lil zalim tayyiba hatta idha akhadha anna waji anke nampa le buy pombalin kim punyo muntenga pombalin ko be nyana ngatto tora do na burumbono awa Allah ko sikkiya ko annabi da sahaban da ko Umaru da ati Allah da kiya ko farinda de awa Umaru yi kana ke aya farangan kam Umar sigi kaf wa kana waqafa anda Allah yin kudi kundata agada ikitenye marham gorendi tagagirbe tay islamin nanya ke ulaika ashabul maimanat sorobenu wa mu'minahu iwa menya mariti munyonga iwa menya marniti mehinnan tahunga kumma nanyiga igolli sirinyanga nyanati kannu maka wasandenga ado miskinun do tampinton do aliyatimun nyigandi ndendi demande di finance nde kun kamanu ani tayedum kono ngade batawu ngana ikini serebe do batawu ngaru ne kiti tawundi Allah gando batawu lo tawundi wallazina kafaru bi ayatina Allah subhanahu wa ta'ala ti humbe nugo kahira go to ayanunga serebe nugo bara qur'anai ibaralla diga kanunga kunni no gadum kono nyaide serebe no batawu ngaru ni no gendi na kiti no ge ngara gije medina boto da daga do sege ngana addo kimalladi alaihim narun musada allati imbenya na kun kam may imbi kumunte mu usadatu ara kente igarno imbi gondo mo no beno di ayiro jahannama lemme ngana yikatay gondo ma kay nyam ngene jahannama lemme ngana ta na tagay anta lora to yanda bugurata awano kon Allah gando kisi jahannama Allah ganda khairi nyamo da Allah gando karam ko ciro no gire mo siro no timme mo siro no ko janna dum ko ma no kisi jahannama no shaytan no siduna ya Allah ibni hinne nda dum kam ya Allah amin